হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? তো আমি আবার একটা দেখো নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। তো দেখো আমাদের অনেক দিন পর একটা স্বপ্নের নিজেদের বাড়ি আমরা কিনেছি। তো সেই বাড়িটায় ঘর পুজো হবে, ঘর গৃহপ্রবেশ তারই আয়োজন চলছে। তো দেখো এটা ঠাকুরের জন্য এখানে লুচি কুড়পিঠা অনেক কিছু প্রসাদ বানানো হচ্ছে, আর এদিকে পূজারও তৈরি চলছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, কে কোথা থেকে দেখছো অবশ্যই জানিও। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট করে দিও, আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও। আর অবশ্যই জানিও আমাদের ঘরটা কেমন হয়েছে। তো দেখো এদিকে তো প্রসাদও বানানো চলছে, আর এদিকে এটা হল 2 বেড। তো দেখো আমরা ঘরটা এখনও ঠিক মতন সাজাতে পারিনি, যেহেতু এখনও এই সবে এসেছি। তো ঘরটা এখনও ঠিক করে সাজানো হয়নি। অবশ্যই কিন্তু দেখতে থাকো ভিডিওটা কেমন লাগে। আমাদের কিন্তু ঘর পুজোটা হয়ে গেছে, 8 দিন হয়ে গেল। আমি সময়ের জন্য ভিডিওটা এডিটিংও করতে পারি না, আর সময় মতো ভিডিওটা দিতে পারি না, তার জন্য সবার কাছে দুঃখিত। তো দেখো এদিকে বাবন ঠাকুরও সব জোগাড় যন্ত্র করছে পুজোর জন্য। অবশ্যই কিন্তু সবাই ভিডিওটা দেখো, কেউ কিন্তু স্কিপ করো না। তো দেখো কথা বলতে বলতে আমাদের কিন্তু পুজোর প্রায় রেডি হয়ে গেছে, আর এদিকে পুরোহিত সবাইকে ডাকছে যে এখানে তো ঘর গৃহপ্রবেশটা তো কীভাবে হবে। তো সবাই কিন্তু অবশ্যই ভিডিওটা দেখতেই থাকো, ঠিক আছে? তো এদিকে পুজোও আরম্ভ হয়ে গেছে। परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयं देवीवं चक्षुराततं नमो मंगलं भगवानं विष्णु मंगलं मुखे चलो नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु चले तो साइड मुझे हाथ दे सो जल दे हाथ पर दे चले तो बस चले तो नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु तदो विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयं देवीवं चक्षुराततं नमो मंगलं भगवानं विष्णु मंगलं गुरुरं श्रीमाधवम् ओम कांतिं लक्ष्मीति सोमं सौभाग्यं मधुरं मम ददातु चन्दनं नित्यं प्रतिगिज्योति किन्नरम् ओम कांतिं लक्ष्मीति सोमं सौभाग्यं मधुरं मम ददातु चन्दनं नित्यं प्रतिगिज्योति किन्नरम् ओम भंकस्मै नमः चन्दनाय नमः ओम कांतिं लक्ष्मीति सोमं सौभाग्यं मधुरं मम ददातु चन्दनं नित्यं प्रतिगिज्योति किन्नरम् ओम भंकस्मै नमः चन्दनाय नमः ओम कांतिं लक्ष्मीति सोमं सौभाग्यं मधुरं मम ददातु चन्दनं नित्यं प्रतिगिज्योति किन्नरम् ओम शिवक्षरं शैलं पतिपताय विष्णवे नारायण नमः संप्रदानाय इदं विद्वानस्यं शुभाय नमस्तु ओम स्वस्तिनं शुभाय नमस्तु ओम स्वस्तिनं शुभाय नमस्तु ओम स्वस्तिनं शुभाय नमस्तु पूर्णमदर्शरे पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेव भविष्यते ओम स्वस्तिनं इंद्र विद्या स्वाहा स्वस्तिनं बृहस्पति स्वस्ति पूजिते धर्मार्थ मोक्ष देवी दुर्गे देवी नमस्ते लम विद्वामहि रक्षणं सर्वदा कुशित परमेश्वरी कृपामयि हरे मातो सर्वा सापरि पूजिते धर्मार्थ मोक्ष देवी दुर्गा मनोहिताय च जगद्धिताय श्री कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु रेडी करी বলি এই থার্ড হচ্ছে এই শুনি তো গাড়ি বসতে হবে কিন্তু এগিয়ে এসে কৃষ্ণে নারায়ণ
शोहितं श्री गुरु श्री चरण गुणव नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् पूजामूलम गुरुर्पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मुख्यमूलम गुरुर्कृपाम नमस्तभ्यां महामंत्र शिवरूपी स्वरूपिणी ब्रह्म ज्ञानम प्रकाशायम संसारम दुःख तारिणी अति सौम्यायम दिव्यायम विरजाम ज्ञानहारिणे नमस्ते कुलनाथायम कुलकौलिन्य दायिने शिवतत्त्वं प्रभु विष्णुदेवतं नमो भकुटाय नमः ओम पंकस्मै नमः श्री विष्णुदेवतं नमो भकुटाय नमः। अभिजित सामंत दास दत्तभूत सपरिवाराय श्री विष्णुर दैवतं विलास गोत्रस्ते श्री विष्णुर दैवतं ब्रवन्तु रिद्धि भवतु ब्रवन्तु नमस्ते 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 पुष्ट धरो पुष्ट पुष्ट हाँ बहु टाक रखो बाबा का नमो गंगे च जमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि नावै वरदे नमः अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं विष्णु पातकं कृत्यं शिरसे ध्यायामहं नमः सपरिवाराय इदं विष्णवे नारायणं श्रीचरणं सौहार्द्यं तुलसीपत्रं सहितं वर्णपुष्पं माल्यं सहितं उपवीत सहितं प्रज्वलितं धूपं दीपं नैवेद्यं सहितं विष्णवे परमात्मने बहुरूपाय विष्णवे नारायणं श्रीचरणं पुष्पार्घ्यम् अहं स्वरूपेतं तन्नमामि शनैश्चरं अर्धकायं सुतं रुद्रं तं राहु प्रणमाम्यहं देवतानां ऋषीणां च गुरुकन्नकं संविवां वन्दे भूतं तिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिं हिन्दुबन्धु विनारभ्यां दैत्यं परमं गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारं तं भार्गवं प्रणमाम्यहं नमः श्री विष्णु नमोद्यं वैद्य गौण माघमास पापघ्न प्रणो तस्मै दिवाकरं दधिशङ्ख सुसारभ्यां क्षीरदानव शम्भवं नमामि शशिनं भक्त शम्भुमुकुट भूषणं धरणीगर्भ सम्भूतं भूनावा एदर्गन्धपुष्पं नमो रामकृष्णं श्रीचरणं भूनावा एदर्गन्धपुष्पं नमो शारदादेवीं श्रीचरणं भूनावा ओम जननी शारदादेवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे नमोऽस्त्यां प्रणमामि मुहुर्मुहुर् ओम जय गुरु अवाक्यकल्पतरुं धर्मदर्शिताश्व शिवसत्तं गुरुस्तोत्रं शिवनामवन्दन्त्यां जय गुरुकर्णधार ओम गुरुब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गन्धपुष्पं नमो ईशानाय नमः एतद्गन्धपुष्पं नमो गणाय नमः एतद्गन्धपुष्पं नमो नरुत्ताय नमः एतद्गन्धपुष्पं नमो वायुभ्ये नमः एतद्गन्धपुष्पं साधितं स्वाद्यं बिल्वपत्रं सहितं नमस्ते विष्णुदेवतां नमः विष्णु परमात्मने विष्णवे नारायणं नमः ओम गं तस्मै नमस्ते विष्णुदेवतां मातुश्चण्डिकाय सहितं वरभद्रादि पंचदेवता नमः ओम यदाक्षरं दृष्ट्या नग्नं भवे पूर्णभक्त सर्वं तत्सारं श्रेष्ठे ओम गं तस्मै विदक्षं सर्वपापो हरे नमः ब्रह्मदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्गीताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम जगाक्षरं परिभष्ट्यं मत्तहीनं च जगद्भवे पूर्णभवतु सर्वं तत्सारं श्रेष्ठे ओम आयुर्देहि यशोदेहि भगवती भक्तं देहि मे पुत्रं देहि धनं देहि देवी सौभाग्यशालां বহুদিন থেকে সবার মাথায় চন্দন লাগিয়ে দেয়।
দেখো কোথাও বলতে আমাদের কিন্তু পুজো শেষ হয়ে গেছে আর এদিকে আমরা নিচে চলে আসলাম। তো নিচে দেখো সব খাওয়া ব্যবস্থা ছিল প্রসাদ। তো দেখো এদিকে নিচে কী কী আইটেম হয়েছে তো একটু দেখানোর চেষ্টা করলাম। তো যেহেতু আমরা সবাই পুজোতে বসেছিলাম আমরা ভিডিওটা করতে পারিনি, কেমন করেছে ভিডিওটা করে দিয়েছে। জানি না কেমন হয়েছে, তবে অবশ্যই জানি। আর ভিডিওটা কিন্তু কেউ স্কিপ করো না, পুরো ভিডিওটাই অবশ্যই দেখো, ঠিক আছে। আর এদিকে দেখো সবাই কিন্তু খেতে বসে গেছে। তো নিজেরা ভিডিও করলে জানি না কতটা করে দেখাতে পারবো, ভাবলাম একা কেন দেবো, তো সব বন্ধুদেরকে সাথে একটু ভিডিওটা শেয়ার করেই দিই। তো সবাই কিন্তু দেখে অবশ্যই জানিও যে আমার ঘরটা কেমন হয়েছে, ঠিক আছে। তো দেখো এদিকে কিন্তু খাবারের রেডি পুরো। তো কী কী আইটেম হয়েছে বলো তো, এটা হচ্ছে পনিরের সবজি, একটা আলুর সবজি, চাটনি, 2 রকমের পাঁপড়, মিষ্টি, পরোটা, আর হচ্ছে জিরা রাইস, ডাল। তো এইসবই ছিল আইটেমে। তো দেখো সবাই কিন্তু খেতে বসে গেছে। আর এটা কি বলে তো, সব যে যার সেটা নিয়েই খেতে বসে যায়। এখানে তো এটা যে কে কাকে কীরকম দেবে ওটা এরকম নয়, সবাই নিয়ে নিয়েই বসেছে। কিন্তু এটাই খুব ভালো, সবাই মজা করেছে, আনন্দ করেছে। তো দেখো আমিও কিন্তু খেতে বসে গেছি এখানে। তো সারাদিন যেহেতু উপাস ছিলাম, তো এটা আমার ছোটো যা। তো সবাই আমরা একসাথেই সবাই খেতে বসে গেছি। তো এখানেই আজকের মতন ভিডিওটা শেষ করছি। সবাই ভালো।